Hi da, it's me again, Inday Provinciana. Ubani na sad ko ninyo sa simpleng kinabuhi diri sa bukid day. Tara, ubani ko day, let's go! And for today's video mga day kay mag-harvest sa diri og mani. Finally after 4 months na tong pinaabot day atuan na jud ding ma-harvest ang atong pinugas na mani. So medyo init na gid ko nakaanhi diri sa akong manihan day kay lagi na patay trabaho inahan beta maghikay mamasaw sa baboy magpandong rugod ta diri maasa ra mo gud na init ug makita na to atong mga hinaguan mowa jud na tong kakapoy ba. So diring area dapit day medyo wala gid ni siya unod kay medyo bantok pa ni permi bitang giagi-agian na mo day mo ning nabantok gid ang iyahang mga yuta dan. Pero naa say mapili day nga naa siya unod so magdepende na lang gid na niya. So nakita sa dinyo day grabe na gyud kasidlak ug kainit sa adlaw dira day. So wara gyapon ta nagpa-epekto kay naa man tay harvestonon. Kani orasa day mga alas 9 na gyud ni sa buntag day perten jud ka sa kitag init ba. Gianam na lang po day na kog kuy-kuy diri mga day kay naa mo gani mabili nag-ibot nimo kay dili man na makuha tanan ba. Gianam na lang po na ko nagkuha day gisud na kog anam diri sa basket kay masayang ra pud ni. Kapit nga area diri sa silihan ako day medyo naagid siya unod day makahappy jud kay makakita ka ba igibot nimo daghan jud kay nangumbitay nga unod. Murag wala na jud ko ka feel og init darang dapita day bagi ganahan na kog ibot kay daghan kay unod kinsa may di ganahan ana o nangisi pag ganita murag way init ba. So nindot yung siguro nagyuta din hiday kay medyo balas-balason bitaw siya nya dili pud firmi magian namo kay didto magudapit atong una na kong giibtan pirmi gyud namo tumagian sa mutang manguha og talong. Puhon-puhon ani mga day dire jud nako daghanon og tanom kay lagi nindot jud unod daghan jud siya unod din dapita ba medyo nakaangay gid siya. Dili jud bitaw ka masiruhan day kay ibot nimo naa jud daghang nangumbitay makahappy jud kay nani ba. So dili gud ingon nga dako ning manihana day gamay ra gud ni siya pila ra gud ni akong gipugas dinhi murag gilingaw-lingaw na lang jud ni ako ba dala pud na pud tay makaon bisa ginagbay ra. Kay nahuman naman kong pangibot diri day ako na lang pud ning gitunga kay di pud madala na kog usahon so dadlon ako sa payag kay medyo init gyud diri og diri ta magtangtang sa unod. Nya kay hangin-hangin ba diri day so diri jud ako ni gidala ba. So daghan kay tan-awon day no kay daghan magdahon pero mapopo na ni aw na libre na pud ta. Pag human na lang pug hakot na ko mga day so ni uli ra pug kadiyo nya nagilis pug ko kay grabe jud kabasa sa akong jacket kay perte jung kainita. Kuha na lang bitaw ning gipamupo mga day kay pagtaod-taod ato ni pahuway man pug ko kay lagi init jud kay probuyag ba mura kog nalipong sa kainit. Inom na lang yung tagdaghang tubig ani day tungod sa kainit sa panahon day maora gyud na atong mabuhat. Unya well lang mo po darira day so nag-anam sa tagkaon day gyud na mawala ba so nang laylay na lang yun atong babaw kinaon dinhi ba. Wala na gyud tay mahipos ani kay lagi gasigig kaon na diharang laay day. Ipaspasan na lang yun ako nigpopo day kay timing man pud natulog pa jud akong bata so dili pa gid magsapot-sapot kay natulog pa man. Murag magukod na gyud ta sa oras ani day ba so inana na gyud ako mainahan ta. Aw nahuman na din tagpopo diring dapita day so mao din ni tanan akong napopo usa ka ayagan so natbad ra pud mga day medyo ubay-ubay jud ba. Medyo nakabawi-bawi gyud ta diri sa tong binhi day ba makalungag pa ta naguwang na kay day lami gyud kay ni basta bago pang harvest ang mani. That's it mga day, thanks for watching.